आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास. दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियाटो फर्नांडिस यांनी गोवा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक यांच्यासह जुवारी नदीकाठीच्या मीरबाग परिसराला भेट देत सुरू असलेल्या आंदोलकांना पाठिंबा दिला. यावेळी त्यांनी आंदोलक रहिवाशांच्या तक्रारी ऐकून परिस्थितीचा आढावा घेतला. या भेटी दरम्यान नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकर आणि अभय देसाई हे देखील उपस्थित होते. स्थानिकांच्या मागण्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहील असं नेत्यांनी यावेळी सांगितलं. आता स्टार्ट जाऊ ना. ज्या टायमार सान BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचे कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगात आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें. एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा ते आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. कित्याक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना. आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना. सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता. जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचे आयकून घेवपाक जाय. एक PMP म्हण आसा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट ते तातूंत कितें सांगता आमची पळय निती आयोग आसा न्ही ते निती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो तांणी सांगलें आमी सगळ्याक PMP ऑफिशल्सांक एपॉयंट करतले म्हणून. ते PMPन कितें जाता की असलो तेन्ना प्रोजेक्ट येता डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयलें सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांयच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चोरयां करता फोटी मारतात पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले. लोकांची पळय घरां आसा प्रॉपर्टी आसा कितें तांचें पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करतले. सर एक तुमी आतां अनुभवी राजकारणी आसात जाल्यार हांगा सरकारा कडेन कायदे आसा वेगळे वेगळे जाल्यार हे कायदे सामान्य लोकांक कित्याक युटिलायज करिना सरकार. आमी तेंच सांगलां न्ही की हांगा कांय डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना. आम सादारण लोकांक ते येतात फक्त मताच्या टायमार. जेन्ना मत जाय तेन्ना लोकांचो याद येता आनी सरकार फॉर्म जातकूच तांकां उद्योगपतींचो याद येता. सो हांगा एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. जे लोकांची जमनी लोकांची घरां सगळें आसा तितलें एक कोणाचें घर वचप म्हणजे आख्खो संवसार ताजो येता. वी आर कॉमन पीपल मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास. सो आमकांच मारपाक आमचो सदां हें आसता की उद्योगपती आसा कोण तरी श्रीमंत लोक आसा तांकां फायदो करपाक. तुमी हो विशय हितून पार्लमेंटान हें करतले पळय हांवें पयलें सांगलां तशें दीस इज अ स्टेट इशू. बट इफ देर इज एनी स्कोप आमी वयर काडपाक जाल्यार 100% आमी काडटले. देर इज नो डावट 100% काडटले. त्या खातीर हांवें पयलें विचारलां सेंटराचें कितें कनेक्ट आसा फंड्स खंयसान आयला. सो हांव ऑलरेडी म्हजो ग्रावंड प्रिपेर करतालो. नाय जाल्यार खंय ना खंय आमी कसोय करून ग्रावंड प्रिपेर करून कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी एप्रोच जातले. आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतले एसेंब्ली जावपाची आसा हो विशय काडा म्हण. आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा आमी स्वता आतां तातूंत इनवॉल्व जातले. कोणाचो हात आसा कितें आसा. आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता लोकांक त्रास जावपाचे आसा लोकांचे जमनी वचपाचे आसा आतां बारीक कनेक्ट करा. सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण
वत तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे ह्या लोकांक कसो हांव बुडोवंक शकता मारूंक शकता. तो बदामी वचोंक पासून सोदतालो जाल्यार हो सरकार ताका दामून धरतालो राव तूं ही आमची नाडबुदी आसा ती पयलीं कंप्लीट कर. एक्सटेंशन म्हणटा तें PWDकूय तशेंच चल्लेलें आसा. रस्ते रस्ते करून लोकांचे सगळे पाड घालून उडयले शेतांक गेलीन. सो दीस आर द डिस्ट्रक्टीव आयडियाज अँड डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हो सरकार हाडटा पळय तेन्ना वी वील फायट. काँग्रेस पार्टी वील फायट. वी वील बी वीथ पीपल. लोकांचें कशें प्रोटेक्शन आसा तें आमी करतले. तर बादामी हो एक्सटेंशनाचेर दोत्ता पळय तो फकत लोकांचे पाड घालपाक दोत्ता अशें दिसता तुमकां? सरकाराक फायदो आसा न्ही. हांगा येवन हांगचे लोकल लोकांक विचारपाय की तुमकां कितें जाय. लोकांक हांगचे सावर्डेकार सांगेकार कुडचडकार हांकां विचारनासतना बिकॉज हे 3 एरिया अफेक्ट जातले तांकां विचारनासतना तांकां जाय तशें हांव म्हणटा बेकायदेशीर कामां करतात. हांगा एटलिस्ट एक म्हाका दिसता 500 घरां म्हणल्यार 500 घरां इफेक्ट जातली बुडटली हें तांकां दिश्टी पडना. 500 घरां म्हणल्यार फॅमिलीज कितली जाली 500 फॅमिली जाली 500 फॅमिली लोक कितले जाले हजारांनी लोक जाले हें तांकां दिश्टी पडना. कॅप्टनान सांगिल्ले भशेन हे खंय जेन्ना तांकां दिसता की बाबा आपूण बोल्सां भरपाक हे डबल इंजीन सरकार म्हणटा हे डबल इंजीन न्ही हे ट्रिपल आमदार हे 3 आमदार आसा पळय तांकां ती बोल्सां भरपाक फक्त आपणाली बोल्सां भरपाक आनी ती बोल्सां भरून आपणाले कारोबार चालोवपाक ही तांकां एक माध्यम दिसता. हेका लोकांचे पडले ना ह्या सरकाराक ह्या आमदारांक लोकांचे पडले ना. हांव फक्त ह्या 3 मतदारसंघाचे आनी आमचे गोंयचे सावथ गोंयचे स्पेशली युथांक हांव तांकां आव्हान करता तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सगळ्यांनी हांगा येवचे. आमचे आज काँग्रेसचे पदाधिकारी सुद्दां आसा. आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमचे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावयो आसा जनरल सेक्रेटरी बाब प्रदीप आसा आमचे बाब गौतम आसा आमचे बाब पिंटी आयल्या आमचे अभय सर आसा सगळे आयल्या. आनी हांव रिक्वेस्ट करता की युवकांनी बी हांगा येवचे ह्या स्पेशली ह्या 3 मतदारसंघाचे येवचे हांगचे लोकल लोकां बरोबर बसचे तेंचे विशय कितें ते जाणून घेवचे आनी हो विशय युवकान तरी रस्त्यार देवन घेवपा जाय. कित्याक हांगा म्हाका दिसता हो एक गंभीर विशय आनी हो युवकान फुडें सरून घेवपाकूच जाय. आमचो यूथ काँग्रेसी तर्फे आनी आमचे आमदार आमचे खासदार आनी बाकीचे प्रदेश अध्यक्ष सगळे बरोबर देंवतले तुमच्या बरोबर. तांकां हांव हात जोडून युवकांक रिक्वेस्ट करता आनी हात जोडून हांव सरकाराकय रिक्वेस्ट करता की तुमी हे चल्लां पळय तुमचें हें बंद करा. हात जोडून रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमकां आमी पळया तुमचे कडेन सगळे प्रशासन तुमचे कडेन आहा पुलीस तुमचे कडेन आहा ते तुमी सांगता तशें आयकतले. तुमकां आमी कितलेय रस्त्यार देंवले तुमी आमच्या आयकुपाना पुलिसाक फुडें घेतले आमकां दाणे मारतले आमकां केला तशें 1-2 फावटी दाणे मारता आमकां भितर उडयतले. आतां हांव फक्त तुमचे कडेन हात जोडपाक शकता कित्याक आमचे गोंयकाराचे चिंतप